फ्रेंड नमस्कार मु आपणकर ज्योति वेलकम कर यूट्यूब चैनल को ज्योति कृष्णा आपण मैंने देखिपे मोर हालत तो मुझे दिन है ब्लॉग कर कहीं देह खराब है आखि भी फुल जाइए देखिपे तो ये आपण मानक नहीं जाऊँगी कौटी कि आज जेहतु चैत्र मंगलवार तो आमर पूजा चली बही पढ़ा भी चली से मुझे नहीं जाऊँगी देखिए है तो से पर्यटन मो सहित रुहतु देखु पूजा तो चली बही पढ़ा चली बही पढ़ा सरला पणा ढला हम ये सुंदर भाव बो आम सजे दी हाँ पकेबी कैमेरा एबे बजाना जिते पणा दिया सर है आलू आलती हम से बजाऊ है एबे बजाना बजाना जोर पानी पीब हाँ चल घर चल आम पुओ को शोष लगे जोरे सका किसी भी खाईनी पीनी तो पानी पीब बोली मत डाक आनी चलचु आम चल आई पुर पकेबा चल पानी पी के आसू पके चलो न मो बात पाखे रोसई भी आम आरम्भ होनी भात बस से ठिया हाँ बस बसैलु छोट ग्लासटा देखो माँ पूजा सरला माँ का जन्मदिन होता सब बढ़ी कलश भी खोला खोल पढ़ा कर कौन हो तुम दीटा कुआड़ चल कुआड़ बुले जाओ देखो से सब कमती अवस्था अच्छी बापा कलश पानी नहीं गला घर चारिक झिंकिया सत कह गले कलश पानी महात्मा टी बेसी कहीं कलश पानी घर चारिकर छिंचीदे कि कलश पानी रखीदे गोटे भल पात्र रखीदे जेकोसी कार्य लगिपर कलश पानी जदि कि क्या देहरे भूत प्रेत आसता कि कौटी डरी थे कलश पानी जदि पेईदेव टे छिंचीदेव सी छाड़ी पलि जाती तो समस्ते सब कथा जानी न था तो किए जानी था कि जानी भी न था तो आमर से कलश रू पानी रखा सरला आते कलश अच्छी उझा है उझा हम चली कहीं माँ को जन्मदिन पर नना कही 7 दिन पर 5 दिन पर कलश उझा हम खीरी हांडी हम तापर यहीटा यज्ञ कुंड भंगा हम से किसी भी है समस्त अपेक्षा कर खीरी हांडी देखो खीरी हांडी हो सारापर सबकि हम टी माँ पाखु जा ये बो आमर बसई देते घरे ठाकुर को बसई देते महाप्रभु को माँ को बसई देते आठी रहिले ये घर भितर देख ये मो माँ चंदना कलश जोड़ी थो से 10 टंका थो 10 टंका ना 5 टंका पकई ना 10 टंका चंदना कलश उठेइबनी नडिया को करे सैलुन ऊपर जो दीटा जाक थुआई हां नडिया करे सैलुन गामु छनइबा नडिया से थुआई जो आ तो उसे बड़ तसला टालु ए आनछु सेउ आ ये थला नहीं कमला एथि गोटा गोटा रखिथिले डाणी बहुटा सेउ गोटा हां बाबू बोले हम बटा से उठैथिले थिला तो कहथुल के नहीं दिथला तुम दीटा कुआड़ा बुलु छई सैडी बस मामा कतरे बस मामा कतरे बस सैडी बस जाना जाना धन गाड़ी आसब जाना देखु ए आरंभ हो गला माँ पाखे पानी ढालिबा पानी ढला सरला बो पणा ढालिबे अलती बापा घंटा कर
କେତେ ଭୋଗ ବୋଉ ଚକଡ଼ି ଦେଲେ ପୁଣି ପଛରେ ଛେନା ସହିତ ନଡ଼ିଆ ପକେଇକି ବୋଉ ଚକଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କଣ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଘରେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଭାଉଜ ବୋଉ। ବୋଉ କର୍ପୁରରେ ଏକାଥରେ ବୁଲଉନ କଣ ଢାଳି ସାରିଲା ପରେ କରିବୁ। ଘଣ୍ଟ ବଜେଇଲି ପିଲାଟା ରାଗିଗଲା ହାପା ଦେଲାନି ପଳେଇଥିଲା ଏ ପଛରେ ଆସିକି ବଜଉଛି। ର ଭୋଗ ଟିକେ ଦେଇଥିବ ନେଇଯିବ ଏକାଥରେ। ହେଇବା ଢାଳୁନୁ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆଉଛି ଗେଲୁ। ମୋ ଧନ ବି ପାଣି ଢାଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ଭାଉଜ ଏବେ ଟିକେ ସେଠି ମାଙ୍କ ଭୋଗ ଦେଇ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ଆସିଛି। गेलु ଏବେ ଆସିଲେ ଆମ ବାପା ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ।
କେତେ ଢାଳ ଢାଳିବି 7 ଢାଳେ ତାତିକୁ ପୁରା ନିଆଁ ଫୋନ୍ ହଁ ସେ ମେସେଜ କଲା ନିଜେ 7 ଢାଳ ହେଲା ମୁଁ 3 ଢାଳ ତାପରେ ସେତିକି ଢାଳେ ସେତିକି ଢାଳେ ଆରେ ପାଣି ନଥିଲା ପାଣି ଆସେନି ପାଣି ସରିଗଲେ ପୁଣି ଆସେ ସେଇ କଥା ଲୋକ ବା ଗରା ଗରା ଢାଳନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ପାଣି ଢାଳିବେ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ହଁ ଧ ଏବେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କର ଆଳତି ମା ଝିଅ ବୋହୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆଳତି କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଗେଲୁ ଯା ସେଇଠି ମିଲି ପାଠି ହେଇଯା ହଁ ସେଇଠି ହଁ ନାଇଁ ସଇଲାଣି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ମିଲି ଯା ମୁଣ୍ଡିଆ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇ ଦେ ଧନ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇ ଦେ ପେଟେଇକି ନା ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଅଲିଆ ପଡ ପଇସା ମିଳିବ ଏତିକି ଗୁହାରି କରି ଅଲିଆ ପଡ ଯା ଦୁଃଖ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କରୁଆ ସେ କରୁଆ ମାଲୋ ତୁ ହିସାବରେ ସେଇଠି ଅଲିଆ ପଡ ଯା 5 ମିନିଟ୍ ଅଲିଆ ପଡ ତା ହାତରେ ଦେଖିବୁ ଭୋଗ ଆପେ ପଳେଇ ଆସିବ ଏମିତି ହାତ ଟେକିକି ଶୋ ହଁ 5 ମିନିଟ୍ ହାତରେ ଭୋଗ ଦେଲୁ ହେଇ ଚାନ୍ଦିନି ବୋଉ ଦେଲୁ ତା ହାତରେ ଏ ହାତ ଜାକୁଛୁ କାଇଁ ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିକି ଶୋ ପିଲାଟା ଭୋଗ ଖାଇବନି କେମିତି ଶୋଇଛି ହାତ ଆଉ ଟିକେ ଲମ୍ବେଇ ଦେ ହାତ ଲମ୍ବେଇ ଦେ 5 ମିନିଟ୍ ଲମ୍ବା ଦେଖିବୁ ଭୋଗ ଆପେ ପଳେଇ ଆସିବ ଦେଖେ ମା ଦେଲେ ଦେଖେ ଦେଇଲି ଯେ ହଉ ହଉ ଉଡୁ ଜାଣିଗଲୁ ଦେଖେ ଆଉ ଥର ସେ ଦେଖିବୁ ଜାଣିପାରିବୁନି ଆସିବ ଭୋଗ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା ଆକାଶରୁ ଗଳିବ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ରଖିଛି ହେଲା କରି ସେଇରେ ଆକାଶରୁ ଗଳିବ ଭୋଗ ଜାଣିଥା ନାଇଁ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା କେବେ ଭୁଲିବେନି ଏ ପିଲାଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କେମିତି ସେ ଭୋଗ ଖାଇଲେ ବଢ଼ିଛି ଦେ ଭୋଗ ପାଇଦେ ଭୋଗ ପାଇଦେ ହଁ ସେ ମଞ୍ଜି ଆସୁଛି ସିଏ ଖାଇବା ତା ପ୍ରିୟ ଡାଳିମ୍ବ ଖାଇଦିଅ ଏକାଥରେ ପାଟିରେ ପୁରଉନୁ ଗେଲୁ ଗେଲୁ ଆମେ ଯାଉ କ୍ଲାସ୍ ତ ତାଙ୍କ ଗ୍ଲାସରେ ଭୋଗ ଦେଇଦେଲୁ ସେ ଝିଅ ଟୋଟାଲ